Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam program Dari Masjid ke Masjid. Pada kesempatan kali ini, kami berada di Masjid Raudatul Jannah yang berada di Jalan Sepakat, Kompleks Geria Pemurus Indah, Kecamatan Kertakhanyar, Kabupaten Banjar. Masjid yang berlokasi di Kompleks Geria Pemurus Indah ini dibangun pada tahun 2006 lalu oleh pihak pengembang sebagai fasilitas warga yang tinggal di komplek perumahan tersebut. Masjid Raudatul Jannah ini awalnya hanya sebuah musola yang hanya berukuran 6 x 6 meter. Namun seiring dengan perkembangan jumlah penduduk yang tinggal di kawasan itu, ditingkatkan menjadi masjid yang luasnya 10 x 13 meter. Adapun dana pembangunannya selain diperoleh dari donatur, juga diperoleh dari sumbangan para warga. Selain itu ada pula melalui warung amal yang dibuka setiap 2 bulan sekali. Lalu 2 bulan sekali itu dari masyarakat ini, modalnya dari masyarakat sini, ibu-ibu yang bermintaan dari buat dari yasinan misalnya, itu permintaan siapa yang mau nyumbang sukarela, modalnya itu ditukarkan ke barang-barang, belikan ke ketupat, ke nasi kuning, wadai, macam-macam. Nanti masyarakat sendiri yang membelinya pagi hari Ahad biasanya. Sementara itu, di samping masjid yang megah ini terdapat sebuah bangunan yang bertujuan untuk mendukung kegiatan keagamaan agar lebih semarak. Masjid Raudatul Jannah ini tidak hanya menjadi tempat ibadah saja, melainkan bermacam kegiatan juga digelar di masjid ini. Di antaranya Taman Pendidikan Al-Quran, pembelajaran hadrah, dan maulid habsyi. Selain itu, juga mengadakan kegiatan tausiah dengan mendatangkan penceramah dari luar daerah di setiap hari-hari besar keagamaan, seperti peringatan Maulid Nabi dan Isra Mi'raj. Semua kegiatan keagamaan yang ada di masjid ini bertujuan untuk mendukung menyemarakan syiar Islam dan menanamkan rasa cinta agama Islam, serta mengajarkan untuk rajin ke masjid secara turun-temurun. Pemirsa Banjar TV, selanjutnya mari kita ikuti liputan khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Raudatul Jannah yang berada di Jalan Sepakat, Komplek Geria Pemurus Indah, Kecamatan Kertakhanyar, Kabupaten Banjar.
Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini izinkanlah kami memperingatkan kembali salah satu dari tata tertib Jumat. Bila khatib telah berada di atas mimbar kemudian menyampaikan khutbahnya, maka tidak diperkenankan seorang pun di antara kita berkata-kata atau bersikap tidak sopan lainnya. Ingatlah peringatan Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Wa man lagha fala jumu'ata lah." Barang siapa berbuat sia-sia baik karena berkata-kata ataupun perbuatan sia-sia lainnya di waktu khatib sedang berkhutbah, maka ia tidak akan mendapatkan pahala Jumatnya. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama dengan tenang mendengarkan dan memperhatikan khutbah nanti. Semoga kita mendapatkan limpahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wastami'u wa ati'u في
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله أحمده سبحانه وتعالى على نعمه الغزال، أشكره على قسمه البذران، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي المختار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang mulia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, pemberi nikmat sehat, iman dan Islam, sehingga kita dapat bersama-sama mengerjakan fardu Jumat di masjid yang mulia ini. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala
Sungguh hanya dengan takwalah kita dapat mengisi kehidupan ini dengan lebih baik, bermanfaat dan bernilai. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Abdullah bin Mubarak pernah bercerita bahwa ada seorang bijak cerdik cendekia yang mengumpulkan 40.000 hadis pilihan. Kemudian memilih dari 40.000 hadis itu menjadi 4.000 hadis, dan dari 4.000 hadis itu dipilih 400 hadis yang ditaklidnya, dan dari 400 itu disaring menjadi 40 hadis, dan dari 40 itu disaringnya menjadi 4 kalimat berikut ini. Pertama, la tasdiqanna bimra'atin ala kulli hal. Jangan mempercayakan segala hal kepada seorang wanita. Artinya janganlah terlalu merasa tenang menyerahkan urusan 100% kepada perempuan. Bila demikian, tidaklah hanya kepada perempuan seseorang mengantisipasi urusan-urusannya, tetapi kepada siapapun harus tetap waspada. Karena itu jika mempercayakan sesuatu, hendaklah mempercayakannya kepada lebih dari seorang agar ada kontrol di antara mereka. Kedua, la taqtarranna bil mali ala kulli hal. Janganlah tertipu dengan harta. Memang harta itu bisa diumpamakan seperti api. Ketika masih kecil sangat menawan, tetapi bila sudah menjadi besar malah mengkhawatirkan. Dia bisa menghanguskan apapun yang ada di sekitarnya. Begitu pula dengan harta. Seringkali orang merasa aman ketika di sakunya ada uang. Padahal semata-mata tidak demikian. Justru bisa saja terjadi uang itulah yang memanggil kecelakaan baginya, baik secara zahir maupun secara batin. Perhiasan yang megah yang ada di tangan maupun di jari-jari juga di leher seringkali memanggil kejahatan. Begitu pula kecelakaan batin. Karena ada uang, seseorang bisa mampir ke tempat-tempat maksiat yang tidak mungkin dikunjungi ketika tidak mempunyai uang. Jamaah sekalian rahimakumullah. Yang ketiga, la tuhammil ma'iddataka ma la tutiquhu. Janganlah membebani perut dengan muatan yang di luar kemampuannya. Secara ilmu kesehatan, hal ini akan mengakibatkan datangnya berbagai penyakit. Karena ketika sesuatu itu masuk ke dalam tubuh manusia melalui mulut dan mampir ke dalam perut dengan muatan yang berlebihan, maka itulah mungkin awal segala penyakit yang ada di badan kita. Dan yang keempat, la tajma' minal ilmi ma la yanfa'uka. Jangan mengumpulkan ilmu yang tidak bermanfaat. Hal ini berarti jangan sampai seseorang memiliki ilmu tidak dimanfaatkan atau tidak diamalkan. Karenanya ilmu yang baik harus diamalkan walaupun hanya sedikit yang ada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang mulia. Seseorang pernah berkata kepada Abu Hurairah, "Aku ingin mempelajari ilmu, tetapi aku takut menyia-nyiakannya." Abu Hurairah menjawab, "Cukuplah kamu meninggalkan ilmu itu termasuk menyia-nyiakan ilmu itu sendiri." Artinya, ia tidak mau belajar itulah justru dinilai sebagai menyia-nyiakan ilmu. Memahami ria misalnya, seringkali seseorang sengaja meninggalkan beramal karena setan membisiki ke telinganya, "Janganlah engkau beramal di depan orang lain, karena engkau melakukan sesuatu itu pasti tidak karena Allah. Karena itu, berhentilah sekalian, tidak melakukan itu justru lebih baik," kata setan. Maklumlah hadirin, bahwa beramal karena Allah dengan tulus ikhlas itu sangat amat susah. Karena itu tetaplah beramal, walaupun amal itu masih tercampur dengan ria. Anggap saja itu sebagai latihan, dan jangan tidak beramal karena takut ria. Justru pemikiran dan perilaku seperti itulah hakikat ria yang sejati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan hidayah dan taufik serta rahmatnya kepada kita untuk senantiasa istiqamah dan ikhlas dalam beramal ibadah. Amin Allahumma amin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam, wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu
لكم عدو مبين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. تقبل الله مني ومنكم تلاوته، إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين، وأعل كلماتك إلى يوم الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا مع شبيل رحمكم الله، وتقصدوا من سطح مسجد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Pemirsa Banjar TV, demikian tadi liputan program dari Masjid ke Masjid. Sebuah kegiatan yang dikerjakan bersama Banjar TV dengan tabloid Serambi Ummah Banjarmasin Post Group. Sampai jumpa lagi dalam liputan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.